अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खलील जलवा हाज़िर हैं और उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, हमारी इस वीडियो को देखने से पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और काइंडली आप हमें कमेंट से भी आगाह करें। इंशाल्लाह अच्छी वीडियोज़ आपको शेयर करते रहेंगे। नाज़रीन, आज थोड़ा मुख्तसर बात करूँगा कामयाबी के बारे में। कामयाबी क्या है, तो मेरे ख्याल में आप लोग ज़्यादा जानते होंगे कि कामयाबी जो है वो मुनहसर करती है मुस्तकिल मिजाजी पे, और कामयाबी मुनहसर करती है एक अच्छी सोच पे। तो नाज़रीन, सोच के बारे में कहते हैं कि सोच एक ऐसा बीज है जिसको आप जिस अच्छे तरीके से बोएंगे वैसे उस तरीके से आप एक अच्छा फसल भी पाओगे। तो बात आती है सबसे पहले मुस्तकिल मिजाजी पे। मुस्तकिल मिजाजी क्या चीज़ है? मुस्तकिल मिजाजी कहते हैं डट के काम करने को, यानी पीछे ना देखने को, आगे देखने को। आगे देखते रहें, चलते रहें, और मुस्तकिल मिजाजी के साथ आप जहाँ पर भी है, जिधर भी है, जो भी काम कर रहे हैं, आप उसका में मुस्तकिल मिजाजी आपका होना लाजमी है। और मुस्तकिल मिजाजी के अंदर जज्बा होना चाहिए, एक पागलपन होना चाहिए, वलवला होना चाहिए, जुनून होना चाहिए। तो यकीनन आप जिस फील्ड में भी काम कर रहे हैं तो आप इंशाल्लाह बहुत बड़ी कामयाबी, बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल कर लोगे। तो मुस्तकिल मिजाजी के साथ चलें और किसी चीज़ से डरे नहीं। अक्सर ये होता है कि हम अपने दोस्तों से मशवरा करते हैं कि मैंने सोचा है मुझे बड़ा काम करना है, तो दोस्त कहते हैं नहीं आप नहीं कर पाओगे, आप नाकाम हो जाओगे। या पेरेंट्स से अगर आप मशवरा करते हैं तो पेरेंट्स कहते हैं कि आपके दादा ने ऐसे कभी नहीं किया, आप कैसे कर सकते हैं। या होता ये है कि हम थोड़ा इससे भी उलट कर रहे होते हैं, यानी आप अंदाज़ा लगाएं, आपको अगर 1 लाख रुपए माहाना इनकम कमानी है तो हम क्या कर रहे होते हैं कि हम उन लोगों के साथ मशवरा कर रहे होते हैं जो कुछ भी नहीं कमा रहे होते। अब जो कुछ भी नहीं कमा रहा होता वो हमें कैसे बताएगा कि 1 लाख रुपए महीना कैसे कमा जाएगा। मतलब ये है कि अगर आपको 1 लाख रुपए महीना कमाना है और आप जाके मोची के साथ मशवरा करते हैं कि जी मुझे 1 लाख रुपए महीना कमाना है, तो आप बताएं मैं किस तरीके से कमा सकता हूँ। तो मोची आपको क्या कहेगा? मोची आपको कहेगा मेरे पास बैठ जाइए, 10-20 रुपये जो मैं कमा रहा हूँ आपको भी वो सलाह दे दूंगा। यानी 1 लाख रुपए महीना अगर आपको कमाना है तो आप ऑलरेडी ऐसे शख्स से मिलोगे जो ऑलरेडी हर महीने 1 से 1.5 लाख रुपए महीना कमा रहा हो। तो सोच को बड़ा करना चाहिए, यानी आप जब बड़ा सोचते हैं, आपके ड्रीम बड़े होते हैं, आप का विजन बड़ा होता है, तो फिर आपको नींद नहीं आती, आपकी नींदें उड़ जाती है। अगर आप सोचते ही छोटा है तो फिर छोटा हो रहा होता है। यानी बड़ा सोचना है, मुस्तकिल मिजाजी रखनी है हर काम में। उसके बाद आप अपनी हर फील्ड में काम करें और इखलास हो उसमें वलवला हो, उसमें पेरेंट्स की, माँ बाप की दुआएं हो, तो यकीनन आप लोग कामयाब हो सकते हैं। आप जिस भी फील्ड में, अगर स्टूडेंट आप हो तो मुस्तकिल मिजाजी शर्त है, बिजनेसमैन हो तो मुस्तकिल मिजाजी शर्त है, आप गवर्नमेंट सर्वेंट हो तो मुस्तकिल मिजाजी शर्त है, अगर आप किसी फैक्ट्री मिल के अंदर काम कर रहे हो तो भी मुस्तकिल मिजाजी शर्त है। और मुस्तकिल मिजाजी आप खुद अंदाज़ा लगाएं, आज जितने भी बड़े दर्द देख रहे हैं, क्या ये कल शुरू भी बड़े थे? आप जितनी बिल्डिंगें आप देखते होंगे, क्या ये शुरू से ही बड़ी मतलब बन गई? तो लाजमी ये भी, इनको भी खोदाई की गई, इनके अंदर भी लाखों रुपए चले गए, उसके बाद ये बड़ी बिल्डिंग के मनाजिर आपको देखने लगे। या जितने भी बड़े लोग हैं, क्या वो पैदाशी बड़े लोग थे? मैं तो ये समझता हूँ कि आप किसी भी कामयाब शख्स के पास जाए और उनके पास बैठे और उनसे स्टोरी ले, तो वो आपको बताएगा कि मैंने कितनी जो है वो नाकामियाँ देखी है। कहते हैं कि कामयाबी की पहली सीढ़ी जो है वो नाकामी होती है, तो नाकामी से डरना नहीं चाहिए और डर के पीछे जीत होती है। अक्सर हम डर जाते हैं, हमें लोग कहते हैं कि नहीं भाई आप नहीं करोगे, तो फिर हम सोचते हैं कि नहीं जी हम वाकई नहीं करेंगे। ऐसे नहीं होता। लाइफ 2 किस्म की होती है, एक वो लाइफ जो गुजारी जाती है, एक वो लाइफ जो काटी जाती है। यानी काटने वाली लाइफ तो आपको 90% लोगों में मिलेगी। नो मनी, नो टाइम, नो अचीवमेंट, नो अपॉर्चुनिटी, नो सक्सेस। आप जो ऐसी लाइफ के सर्कल में आ जाए, ऐसी डायरेक्शन में आ जाए, ऐसी रास्ते में आ जाए जहाँ पर आपको बड़ी बड़ी कामयाबियाँ टकराए, जहाँ पर आपको बड़ी बड़ी कामयाबियाँ आपका वेट करें।
اور اس کے لیے آپ کو ڈائریکشن کی ضرورت ہے، اچھی ڈائریکشن کی ضرورت ہے۔ پلانس بنائیں اپنی زندگی کے، مقصد بنائیں، صبح اٹھے اور آپ کے پاس پلانس بنے ہوئے ہو، ڈریم بنے ہوئے ہو، آپ ڈریم کو لٹکا دو، آپ ایسی جگہ پہ لٹکا دو جہاں روزانہ آپ صبح سویرے اسی کمرے میں یا کسی اور جگہ پہ جاتے ہیں تو وہ ڈریم لٹکا ہوا آپ کو یاد دلائے گا کہ مجھے پورا کب کرنا ہے۔ آپ اپنے ڈریم لٹکا دو، اس کے بعد ڈریم کے اوپر آپ کام کرو تو ایوری تھنگ از پاسبل، آپ کر سکتے ہو۔ اصل ہوتا یہ ہے کہ ہم جو کام کر رہے ہوتے ہیں ان کام میں ہمارا جذبہ نہیں ہوتا، ہمارا پاگل پن نہیں ہوتا، اس میں ولولہ نہیں ہوتا، اس میں جنون نہیں ہوتا۔ تو یہ ساری چیزیں، نیند، جذبہ، ولولہ، یہ ساری چیزیں ہم اپنے مستقل مزاجی کے اوپر ڈالتے ہیں، ہمارے جذبے کے اوپر ڈالتے ہیں تو یقیناً ہم جو ہے کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اور جب ہم کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر ساری اچیومنٹ آپ کے پاس ہوتی ہے، یعنی آپ کو اچھا جو ہے وہ گھر بھی ہوتا ہے، آپ کی اچھی لائف بھی ہوتی ہے، آپ کے پاس ماں باپ کی سعادت کے لیے بھی، خدمات کرنے کے لیے بھی مواقع ہوتے ہیں، آپ کے بچے اچھے اسکولوں میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، اچھا کھا پی رہے ہوتے ہیں۔ تو ان ساری چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے پہلے آپ اپنے آپ کو مشکل وے میں ڈالو گے، جب مشکل وے میں ڈالو گے تو سکسیزفل وے آتا ہے، پھر ہیپی وے آتا ہے۔ پر ہوتا یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو مشکل وے میں ڈالتے نہیں ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ اگر آپ جس راستے پہ سفر کر رہے ہو اور اس راستے پہ کوئی بھی مشکل نہیں ہے اور منزل بڑی ہے، منزل ہے اور کوئی مشکلات نہیں ہیں تو آپ اس راستے کو چھوڑ دیں۔ پر اگر آپ ایسے راستے پہ سفر کر رہے ہو جہاں پر مشکلاتیں زیادہ ہے، راستہ کٹھن ہے پر منزل بہت بڑی ہے تو ایسے راستے کو کبھی بھی نہیں چھوڑو۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک مینڈک جو ہے وہ کسی درخت پہ چڑھ رہا تھا تو کافی مینڈک جو ان کے تھے وہ اس کو روک رہے تھے، پھر بھی وہ رک نہیں رہا تھا، چڑھ رہا تھا، وہ روک رہے تھے، وہ چڑھ رہا تھا، ایسے روکتے روکتے چڑھتے چڑھتے وہ مینڈک آخر چڑھ گیا۔ تو آخر میں وہ بڑے جو مینڈک تھے، بزرگ مینڈک نے انہوں نے سرچ کیا کہ آخر اس نافرمان مینڈک کو ہم نے کہا نہیں چڑھو نہیں چڑھو، یہ چڑھتا رہا، یہ اس نے سنا کیوں نہیں؟ تو پتہ چلا کہ وہ بیچارہ بہرا تھا، یعنی وہ بہرا تو تھا پر اس کا ایک مقصد تھا کہ مجھے درخت پہ چڑھنا ہے۔ اس نے اپنے مقصد کے اندر وہ ایک ویژن ڈالا ہوا تھا، ایک جنون ڈالا ہوا تھا، ایک جذبہ ڈالا ہوا تھا اور وہ چڑھ چکا۔ تو امید ہے انشاءاللہ ناظرین آگے بھی آپ کو بہت اچھی ویڈیو جو ہے وہ شیئر کرتے رہیں گے۔ کائنڈلی آپ کو گزارش ہے کہ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں اور آپ کا جو ہے سارے فرینڈ سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پلیز آپ جو ہے ہماری ویڈیو سن کے شیئر کریں اور کمنٹس ضرور دیں۔ اپنا بہت خیال رکھیں، انشاءاللہ دوسری ویڈیو تک جو ہے آپ کی حاضر ہوں گے، تب تک خلیل جلوال کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، ٹاٹا، بائے بائے۔